Sunday karon guys. 11 PM. So, sa kami. Padulong dito sa taas. Kung makauban siya. Ay. Saka. Taas pa kayo ang masakahon guys. Last time gamay ba? Ikan mi dito. Sa ubos. Dad ba gamay ba? Nagamay ka na. Ha? Nagamay last time. No, dito ta sa Gamay ayo. sa pikas ta last time. Dili dire. Dad, gamay na oh. Taas kayo. Kasi gamay. Ikan mi dito sa ubos. For your petition for Ikan mi dito sa ubos guys. this coming May 2025. Ito na lang Dali ara kayo. Sa panahon. Kuminis man kalingan sa ato mga gagmay bata. Kahon. Kaya tayam. Ayaw pag-run. Huy. No. Init ra ba na? Nataas pa mi guys. Ikan mi dito sa ubos. Wala, nisaka sila dito. Oo. Ha? Almost there na. Right now, we will prepare ourselves Nata sa taas kay. for the Holy Dagang Mass. kayong tao. Nisaka. Let's go. Direta sa church. Ang atong security guard sa simbahan. Hoy, pastor. Kinahanglan ginamo diri sa likod Pastor. sa Kriste. Tungod sa yabi kinahanglan Sarap ka dali. Seventy din siya man. Oo. So, kani naman sa una. Ito tayo, kuranan. Uy, magsugod ba nas? Ano pare? Dari sa pikas mo eh. Mercy. Let us give an applause of hands to the Lord. Something that we don't have to deny. Something that is very close to our human experience is the reality and the fact that Ako picture cell. Mas 1 o'clock, no? Yeah, I'm careful there. Always kaya yun. Mag-ulit na ni guys. It's 12 o'clock na. Dito miniagi sa tikas kanina. Dito. Antonio Maria Teresita Luis. Consolacion Rafael Regina Cicel. Yona Carmen Delma. Ancilia Tiborso. Rosita Luz. Kanina daghang tao diri. Marfila Melody. Samuel Jessica Celso. Mga igsuon kung nasa iyong bunyang Masaba pa. palihog, ayaw
may misa dari unya alas 4 lang. Alas 4 ang next mass. Last mass na ano. Ito sa kaabot ka sa. Irene, Lucia, Teodoro, Norberto, Tapos, Antipas, naog ka Solidad, dito sa Carlos, ubos. Kamay. Simplicia, Solidad, George, Nesifora, Naog ka sa Celestino, ubos Danet, pauli. Napahulayan sa kalang ni Arlene, Geraldo, Nicolas, Urbana, Oh, may Alfredo, napa. Susimo, Magdala Anak na ni ta, magdala na ta. Why Di you ba kuya? didn't tell me? Sige na, babay na Why kuya. didn't Kuya. tell me?